Lakaw tagamay no, maminaw tao kining kantang Binisaya no. Na adre kapasound sila sa kwan sa Bluetooth no. Dra gatapok paminawa. Yung tatukuan instrumento. No. Kay o kinabuhi mo siya busay dili. Uy, okay, ana-ana Jack. Benar? Ay ay ay. Ay ay ay. No, mas una pang namatay. Tara, Jackie. Muna magpatuli na mo. Kunya hapon na itong mukali. Manili ko niya hapon na ito. Kinahanglan mo magpatuli. Sana all. Okay na buhi mo siya busay dili. Shout out itang ko ano, Jota ni Pastor Lee og si John Glistab-Liran og si Ma'am Linda por Wildon no og si Marisa si Mapranca og si Jerry og si Marga vlogger no. So mao na atong i-shout out no. Sa tanang shout out, mabuhay po kayong lahat.